Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano to gawin. Tsaka ito. Una, punta tayong Google Chrome. I-click natin. Tsaka punta tayo sa search bar. Ilagay natin Google Gemini. And then, enter natin yan. Tsaka click natin tong Google Gemini. Yan. Click natin tong add. Tsaka upload files. Open media pictures. Hanapin natin yung picture natin na ilalagay natin dun sa ulap. Ayan. I-paste natin yung prompt. Yung prompt pala guys, nandun na yun sa caption. Kuhain nyo na lang. I-edit nyo na lang. Tsaka edit natin kung ano yung suot natin dito. Kung anong kulay, pwede natin i-edit. Ayan, enter na natin. Ayan, antayin natin mag-generate. Yan na guys. Click natin. Tsaka click natin yung download. Tsaka i-open natin guys. Ganyan lang kadali guys gumawa. Pa-like and pa-follow na rin and pa-share na rin. Thank you.